Odofo Unyankopon Shroud, and then as we Mishia, from historic in Mesro say, I'm in Mreka Crib, and I'm in Cambacos in Bincho, and I mean, seeming you know, Ubenya no mammy brie a free. Master Matuni Din say, Men Yenny Pabonia Yenny. Emrebi a chemu, na emwadumanina e wumurem na yeni efiaboa. E kan fiaboa bi te se okra, knaman, ntwie, me se wahunye me pese me kan. Aha, na yeni bisa. Na emwa nyina atena ase hu se Nyankopon abodie mu nyina ne yedi tirimu odene eni nipa enu nti no mututu o mo hofo se munhwe yi o na se odasani sakawa obie ni ho betimi ajew afiri odasani nsem dako odasani ene namsa no kokochi nantwie abro kokochi nantwie no wode no ba fie no nantwie bre no ho ase na nantwie nim se na ho brase mu enipa de beche no ntatia yedin nante ekon ka kire ne se nantwie ha ye de waba no wodaseni wo ye den obekum ti mesra o se fa ho adwene ko o kan nantwie se nantwie bre no ho ase ema wodaseni cream ne hwefo nantwie bre no ho ase ema wodaseni e de sekan eto ni minim nantwie bre no ho ase ema nipa kum no enti mamwo nyina hu se yes odasani etiri modene odasani womu ne namoa ko suma fidie esa kokoyi akoko esa de ne ba fie na bra kokoyi akoko de ne ba fie no emoaduma nyina do mu nsa gu wo muti se ne aduro die yebekum akoko efi se nantwie a woso sei de we nantwie si bre ne ho ase sei de we nantwie si tie odasani ku no de a ane na akoko de wo yeketuwa bi na bra ba be chi akoko na yede ne ba fie no omu ba bebua no akoko ho na ote se odasani esene sekan wo sene sekan ho na wo hwe soro no ka se urade mi judi minim se problem we die so odasani so mu obie ni ho betima gi wa free ni nsem urade mesre wo gime abro bompa ya no Nyankopon ka chense akoko magi afri odasani nsem akoko tewa no ate so wo se ne yesi ne sekan ne sa asama akoko e kan se ko chese we die nyi o ho no te se odasani asoma ne ba se yemra me fa no mra ni yinkunu na sekan ne yasen wi wana ohwe Nyankopon no Nyankopon se me kasi makora mpo a me yangon adwuma kan wakoma to yem brother sani sma ya omo ne ma no koe no omo pagya buo no se omo ma akokɔ so a ne kwan na beda ho na akokɔ pradam akokɔ se mikro nti akokɔ dwane ye no ebo no nan no ohwe ni Nyankopon aya se nyame wuye kukuruku ebo no num osaka se nyame wuye kukuruku nonsia okase nyame wuye kukuruku ode saa tete ne manyina nti si ye bai na si ye ba behu se akokɔ atie mu se kukuruku a se kire nyina ne se Onyankopon yu kukuruku ene dia asem na me pese me kachro ma me papa akokɔ mpo etimi kai ni Nyankopon ayama no eda na se emprensa ensa na ade achi mi busawo enti woda nyane enti ya woda Nyankopon ase hwe problems a wukɔ mu ni nyina Onyankopon atime yiwa firim ena ase ebe na wode ma onyame ohun se asema emwa ekan ye nokre omo asema mo kan omo so odasani tiri modene ampanso odasani nya problem kitwa bia na ni wura fi mbre bi kakraka Nyankopon ye ma no odasani nya problem kakra bia na ne se onkono hwehwe nyame foforo bi achi sane ya mo kan no onse no kore omo se ewiase die ni tiri modene pa na odasani meboa aboa mpo ekai etimi da Nyankopon ase
ene mi busa o e problem no wakom ama watoba ha e problem no wakom a wadwen o se Nyankopon ntimi nyi wo firim aboa mpo e kai ne Nyankopon ayama ma menyi firi aboa ene nipa ne yenhwe enipa mpo ne nipa hwe se me kan no obi ti akuriase brepro woti nyamfa woti kotosanua woti bonkutu na nkani daso ni baabia se wo ka betima bakumase enso ene obi ba befa wo bakumase sabio wapo ene nipa no kasa wotimi hwe ne soro na wo hwe ne fom ohu se nipa ye nipa boni ayini ebi ankenye nipa no mpo a brasha nke di twitwi yesenkura nka wuhu bi da ene ohu nipa ne kasa na wo kasa ohu se wiase enipa ye nipa boni ayini menkasa da ho ma nipa ntieti ya wo so o lembo eya kai enano bibia baby kai enano se emre bi atwam nkenye wono a na nka mabrabo se ni sitie akokọ adechinye san ya bia o kai enano wo desani yenhwe kura se ye na wa brochire no obi aboa obi etina ba brochire no se o e ka me bo ye ni fasa sika na mame eno kura timi ya asem baby a wo no ebi kura ahwe wo brabo nyina mpo wo brabo anka be bonu wasase so nka proto kura nka wuntimi ntobi ebi kura nka sofi kura nka wuntimi ntobi enne se nipa ne de wa babrochire no wasi tuyaka bia ano de ne de nanso kai hu se sika na wo je wo no ka wuntimi ne bi kota kura na nka wudi ewu ewo wiase enso enne Nyankopon nam ne so ama obetime tuya sa aka no Nyankopon nam ne so ma betima kofa maame aba Nyankopon nam ne so betima kofa ayira ba Nyankopon nam ne so betima kofa obusunya ba Nyankopon nam ne so ema wo anka wunse bi abusunya e fra anka yemfre won ene ye ka heroes e wo abusunya ma ye de ka ho Nesra se menye nipa bonia ye ni wate enye nipa bonia ye ni ne wiase enye obi bibi ni obi bibi ene ne waye ni yi hwese obi party makwakofo obi free Ghana o madamfo we dia me pena asem o wakwakofa no e free Ghana aba me kwa adwuma aba o chese wonde otifia wodidi a chese wa hyepe na no ho aye dene no na opem ne yere enipa hweye ni wanye nipa boni aye ni wate bibia baby adwene ho mpire no na adwene ho mprensa na boa kokko okai mprensa woda Nyankopon asem prensa men sene mekan men ka se da ho mani tietia wo so nemo bibia baby na wakai enano enya brantie we ya enkenye Nyankopon wa esra se enye nipa boni aye ni wate na obi di aye wo no eya na wakai eno na akokompu ekai ni Nyankopon ayama no ene na so ni mi share from Story King masema mekan eya oda with me follow me acha 3 days and 1 week different story about bonting bye.